Bonjour! Now that we are somewhat familiar with some of the French grammar basic concepts, let's resume this first week of the French beginners course by having a look at how these concepts come together in the first chapter of Bon Voyage, un ami et une amie. Voilà, une amie et un ami. We're first gonna look at the vocabulary, mot, comment est la fille? How is the girl? Comment is an interrogative word which can be translated as how. We've also seen it the first time in Français interactif, in the first chapter of Français interactif, when we were learning comment vous appelez-vous? What's your name? Comment t'appelles-tu? What's your name? Comment allez-vous? Comment allez-vous? How are you? And this is one of those phrasal verb uses of the verb aller. Comment allez-vous? How are you? How are you doing? Now the verb aller, you recognize, is the verb to go. Comment vas-tu? How are you? Je vais bien, merci. Comment? Comment ça va? Comment ça va? More informal. How are things going? Comment ça va? Donc, the interrogative word, comment. Alors, comment est la fille? How is the girl? And we have some descriptive. Brune, petite, amusante, grande. Brune, dark hair, petite, small, amusante, funny, grande, tall. C'est qui? Who is it? And here you have the use of the structure c'est. C'est that introduces a noun or introduces a concept for the first time. C'est qui? Who is it? C'est Julie Lacroix. It's Julie Lacroix. And after the concept has been introduced, or the subject or the topic has been introduced, then you can replace it, if it's a person, by the proper noun, or by the subject pronoun. Julie est française. Julie is French. Or I can also say elle est française instead of the subject of the proper name. Alors, c'est qui? C'est Julie Lacroix. Julie est française. Elle est d'où, Julie? Where is she from? We have seen that d'où, from, also in Français interactif. Et vous? Vous êtes d'où? Where are you from? Et toi? Tu es d'où? In Bon Voyage, they show you another use. You can ask the question, and then at the end of the question, in order to stress who the person you're referring to, you can put the proper pronoun, the proper noun. Elle est d'où, Julie? Julie, where is she from? Julie est de Paris, or elle est de Paris. Okay? Next, sort of in the mirror, we have for the masculine gender, brun, petit, amusant, grand. Brun, petit, amusant, grand. Now the same descriptives, however, you can see the difference in pronunciation. These descriptives end in consonant, but the consonant is not pronounced, whereas in feminine they were pronounced. That is because in feminine we added the mark of the feminine, which is e, the mute e, which in turn makes the consonant before the e sonore, as in we can hear it. C'est qui? C'est Olivier Charpentier. Olivier est français aussi. He is also French. Olivier is also French. Il est d'où, Olivier? Where is he from? Il est de Nice. He is from Nice. Okay.
We have a note that referring to the cognates. Well, I've touched on the cognates in some of the previous videos. You can use the following cognates to describe people, like américain, blanc, patient, intelligent, intéressant. However, you have to pay attention to the pronunciation because, or the stress, because in English, those words are stressed on the first or second syllable, whereas in French language, they are stressed on the final syllable. This is why we have the final syllable lengthened. Where we would say American, in English, in French, we're going to say américain. Patient, patient, intelligent, intelligent, interesting, intéressant. And there are some words to express the degree, the level of a descriptor, descriptive. And I encourage you to remember this once. Donc, il est amusant, he's funny. Il est assez amusant. He's quite funny, rather funny. Funny enough. Il est très amusant, he's very funny. Il est vraiment amusant, he's really funny. Okay? Amusant, très, amusant, assez, très, vraiment. And they will be used in front of the adjective or descriptive noun. Quel est le mot? What's the word? Let's see, we have a short story here that we can invent a short story just guiding ourselves from the photos presented here. Une fille française, un garçon français. Alors, number one would be Sophie est française ou américaine? Sophie est française ou américaine? Sophie is French or American? Ou or. Judging by the name, Sophie Le Grand, we would say that she's French. Sophie est française. Or, in order to avoid repeating the proper noun, we can actually replace it by the subject pronoun. Elle est française. Elle est de Paris ou de New York? She's from Paris or from New York? Elle est de Paris ou de New York? Well, we would say, since in the photo we can see l'Arc de Triomphe, that's a monument in France, in Paris, l'Arc de Triomphe. Elle est de Paris. Elle est de Paris. Elle est brune ou blonde? Well, we can judge by looking at the picture that she's blonde. Alors, elle est blonde. Elle est amusante. Is she funny? Well, she looks rather like a funny girl, you know. She has some maybe interesting hobbies. Maybe she likes to take photos. Donc, elle est amusante. Elle est grande ou petite? Is she, tall or a small size? Elle est grande. Well, I would say that she's big, but of course you can invent your own story. Alors, let's try actually asking some additional questions. Elle est de Paris ou de New York? Well, we can actually also ask, where is she from? Is she from Paris or from New York? Right? I mean, in a normal conversation, that's pretty much how the questions would unfold. Elle est d'où, Sophie? Elle est de Paris ou de New York? Elle est d'où, Sophie? Just like previously in the case of Julie. Elle est d'où, Julie? Alors, elle est d'où, Sophie? Elle est de Paris ou de New York? Elle est comment? How is she? Comment est-elle? So, so far, there are many ways of asking questions, but for the time being, I think it's enough to know that the interrogative verb can be used either at the beginning of the sentence or at the very end of the sentence. Comment est-elle? How is she? Elle est comment? Elle est comment? This second structure with the interrogative word at the end of the sentence, or at the end of the question, it's a bit more
informal, but are still very, very acceptable to use. Elle est amusante. Elle est comment? Elle est grande ou petite? The same way for the masculine form, un garçon français. Christophe est américain ou français? Christophe est français. Il est de Lyon ou de Houston? Il est de Lyon. Il est brun ou blanc? Il est blanc. Il est amusant? Oui, yes, il est amusant. Il est très intelligent? He's very fun, very intelligent. Oui, yes, il est très intelligent. Il est assez patient? Is he rather patient? Oui, il est assez patient. And the third practice, en français ou en américain? A French or an American? Répondez d'après les photos. Answer according to the photos. Qui est américain? Qui est américain? Who's American? Well, judging by the photos, Bill est américain. Qui est français? Henri est français. Qui est de Paris? Judging by the photo, in Henri's photo, we see la Tour Eiffel, the Eiffel Tower. Henri est de Paris. Qui est de Los Angeles? Bill est de Los Angeles. Qui est blanc? Henri est blanc. Qui est brun? Bill est brun. Il est, elle est. As we were saying before, we have the structure c'est plus the object or the person or the concept that we want to introduce. Once we've introduced it and we want to talk a little bit more about them or add some information about them, we can use the structure il est, elle est. Alors, let's try this exercise with two of the characters. The first picture we have Meg Ryan. C'est qui? C'est qui? Who is it? C'est Meg Ryan. Okay, and now let's say something about Meg Ryan. What do we know about her? Let's say we know that she's an American actress. Elle est une actrice américaine. Elle est une actrice américaine. Ensuite, next, c'est qui? C'est Oprah Winfrey. Elle est une présentatrice américaine. She's an American presenter. She's got her own talk show. Bon. Mot 2. Vocabulaire. Une sœur et un frère. A sister and a brother. Le frère, the brother. La sœur, the sister. Voilà Nathalie et Luc Simonet. There are Nathalie and Luc Simonet. Nathalie est la sœur de Luc. Luc est le frère de Nathalie. Okay, let's say Nathalie is not Luc's sister, if we want to put it in negative, because we've already learned the negative and we want to practice using it. Nathalie n'est pas la sœur de Luc. Luc n'est pas le frère de Nathalie. Next image, une amie, un ami. So you can already see that we're using some of the articles learned. Le frère, la sœur, le la is the definite article. Une amie, un ami, that's the indefinite article. Voilà Philippe. Philippe n'est pas le frère de Nathalie. Philippe est un ami de Nathalie. He's a friend of Natalie. Et the same way, let's say Nathalie is not Philippe's sister. Nathalie n'est pas la sœur de Philippe. Nathalie est une amie de Philippe. She's a friend of Philip's. Une école et un collège. Une école, a school. Une école américaine, an American school. Une élève, a student, a female student. Un élève, a male student. Un collège français,
a French school. Carole est élève dans une école américaine. Carol is student in an American school. Bruno est élève dans un collège français. Un collège est une école secondaire en France. So that institution called collège in French language is a secondary school, is the equivalent of a secondary school. Bonjour tout le monde, je m'appelle Marc, je suis américain, je suis de Californie, je suis un ami de Mae. So if we were to ask questions, qui est Marc? Marc est un ami de Mae. D'où est Marc? D'où est-il? Il est de Californie. Where is he from? He's from California. Il est de Californie. Let's say we want to say something like Mark is not Mae's brother. Marc n'est pas le frère de Mae. Mae n'est pas la sœur de Marc. Mae is not Mark's sister. Mae est une amie de Marc. Mae is a friend of Mark's. Mae est très sympathique. Marc est très sympa aussi. So we can use, sometimes we can use the, say, short version of the word. For sympathique, we can use sympa. Sympa. You have a note regarding some of the cognates to describe people. Dynamique, énergétique, populaire, timide, égoïste, enthousiaste, sociable. Again, pay attention because in pronunciation, there is some difference in pronunciation between English version or French version of the word. In English, you would say dynamic, where in French you say dynamique. Energetic, énergique. Popular, populaire. Timid, timide. Sociable, sociable, and so forth. They also introduced the numbers from 30 to 16 to 60. In the first chapter of Français Interactif, they introduced the numbers from 1 to 69. Donc, voilà. 30, 31, 32, 33, ainsi de suite. 40, 50, 60. Quel est le mot? What's the word? Une élève française. A French female student. Choisissez la bonne réponse. So you have to choose the appropriate answer, judging by the other clues in the sentence. Est française. Well, we know française is the feminine version of the adjective français. Alors, the subject has to be feminine. Céline Dupont est française. Céline est élève dans... either way, it doesn't matter. Céline est élève dans une école américaine ou dans un collège français. Elle est de Paris. Céline est une amie, so the B version, une amie de Karim. Karim est un ami de Céline, un ami de Céline. David est le frère de Céline. David is Céline's brother. David est le frère de Céline. Céline est la sœur de David. Céline is David's sister. Qui et d'où? Who is from where? Or who's coming from where? Répondez d'après la carte. Qui est de Bordeaux? Who is from Bordeaux? So let's try actually to ask both questions. Qui est de, d'où est, and the name of the person. Alors, qui est de Paris? Who's from Paris?
Maya est de Paris. Maya is from Paris. D'où est Maya? Where is Maya from? Maya est de Paris. Maya is from Paris. Qui est de Strasbourg? Ahmed est de Strasbourg. D'où est Ahmed? Ahmed est de Strasbourg. Qui est de Cannes? Olivia est de Cannes. D'où est Olivia? Olivia est de Cannes. Qui est de Bordeaux? Paul est de Bordeaux. D'où est Paul? Paul est de Bordeaux. David Williams, un garçon américain. David Williams, an American guy, an American boy. Qui est américain? David Williams ou Serge le Grand? Well, judging by the name, David Williams est américain. D'où est David Williams? Il est de New York ou de Paris? David Williams est de New York. Il est de quelle nationalité? What nationality is he? Il est de quelle nationalité? Il est français ou américain? Il est américain. David est élève dans un collège français ou dans une école américaine? Is he student in a French school or an American school? Il est élève dans une école américaine. Comment est David? Il est timide ou sociable? Well, I mean, we don't really know, but we can invent our own story. We can make up our own story. You can choose which one you would like him to be, whether you would like him to be timid or sociable. I would say David est sociable. Sophie est vraiment amusante. Sophie is really funny. As a side note, in French language, especially in informal speech, you can say, instead of vraiment, you can replace it with vachement. Vachement. Sophie Bellecourt est de Lyon. Sophie Bellecourt is from Lyon. Elle est, and here I believe you can put the nationality. Elle est française. Elle n'est pas américaine. Sophie est blonde. Elle n'est pas, and you have to use the opposite word, the antonym of blonde, which is brune. We've seen at the very beginning of the chapter. Elle n'est pas brune. Elle n'est pas timide. Pas du tout. Not at all. Pas du tout. Elle est très sociable. She's very sociable. Elle est très sympa aussi. She's also very, pleasant. Elle est élève dans un collège à Lyon. She's a student in a college in Lyon. Now it's your turn. Have a look at these photos and try to practice following the Sophie est vraiment amusante example. Donc, Pascal Danjean, he's a student from Bordeaux. Say a few things about Pascal. Okay? And Elodie Danjean, the blonde girl in the photo is Elodie Danjean. She's Pascal's sister. She's also a student in Bordeaux. Say a few things about Elodie. Just by looking at the pictures, or if you can also make up some more information about them. Par exemple, je sais pas, Pascal Danjean est de Bordeaux, il est français, il n'est pas américain, Pascal est brun, il n'est pas blanc, il est timide, il n'est pas très sociable. He's not very sociable. Okay? Il est timide, il n'est pas très sociable. Mais il est très sympa. But he's very pleasant. Il est étudiant dans un collège à Bordeaux. He's student in a college in Bordeaux. Il est le frère
de Elodie. He's Elodie's brother. Okay, so give it a try for Elodie. In the followings, you'll be presented the articles, the definite article and the indefinite article, only in the singular form, but we've already learned the plural forms of the article as well. So just go back, and we have definite article, article défini, article indéfini. So for a definite article, we have le for masculine singular, la for feminine singular, et l'apostrophe for both masculine and feminine when the word starts with vowel or. And now, since I've already introduced you to the hash in French language, I'm going to put hash. Or by hash, muet, mute H, the one that acts as a vowel. And the plural for both masculine and feminine, les. Indefinite article, un, une, des. A noun is the name of a person, place, or thing. In French, every noun has a gender, either masculine or feminine. Except for people, you cannot tell what the gender of a noun is just by looking at it. You need other clues. Many words that accompany nouns can indicate gender. They are called gender markers. Une and un are gender markers. They are indefinite articles and correspond to a, an in English. Une accompanies a feminine noun and un accompanies a masculine noun. Une amie, un ami. Une sœur, un frère. Une école, un collège. And the definite article, le, la, et l'apostrophe are definite articles and they correspond often to the English the. La fille, le garçon. La sœur, le frère. L'ami, l'amie. And they're gonna, in the note or in the attention note, they are explaining you the process of elision and liaison. Elision is when, in order to avoid the meeting of vowels between the definite article and the noun that follows, you're gonna have el apostrophe, l'ami, l'ami. And liaison, we've seen the liaison with the z sound, but we can have it for other sounds as well. I was explaining when we pronounce them as to where it sounds like one unit as opposed to two separate words. We're not going to say un ami, we're going to say un ami, un ami, un élève, un élève. Okay, so that's the linking of the article with the noun. Bon. Comment dit-on? How do we say? Olivier et Marie. Complétez avec un ou une. So you gotta choose the appropriate form of the indefinite article. Olivier est un garçon très sympa. Garçon, it's masculine, so we're gonna use the masculine singular form of the indefinite article. Olivier est un garçon très sympa. Olivier est un ami de Christophe. Christophe est un élève très intelligent. Il est élève dans une école secondaire à New York. Marie est une amie de Christophe. Marie est une élève intelligente aussi. Marie est une fille vraiment amusante. Okay, so let's see the translation. Olivier is a very funny, a very pleasant, cool guy. Olivier is a friend of Christophe. Christophe it's a very intelligent student. He's a student in a secondary school in New York. Marie is a friend of Christophe. Marie is a very intelligent student as well. Marie
is a really funny girl. Et voilà. Brandon Jones et Sabine Morel, complété avec le la ou el apostrophe. Now you will have to do this practice by choosing the appropriate definite article. Le garçon, Brandon Jones, est américain, mais la fille, Sabine Morel, n'est pas américaine, elle est française. Sabine est l'amie de Ludovic Girard et la sœur de Luc Morel. Brandon n'est pas l'ami de Sabine, il est de Miami, et Sabrine est de Strasbourg. Brandon est l'ami de Karen Miller et le frère de Melissa Jones. Brandon est élève et Sabine est élève aussi. L'école de Brandon est à Miami, le collège de Sabrine est à Strasbourg. Well, did you understand? Let's try the translation. Le garçon, so the guy, Brandon Jones, is American, but the girl, Sabine Morel, it's not American. She's French. Sabine is the friend of Ludovic Girard, and the sister of Luc Morel. Brandon is not Sabine's friend. He's from Miami and Sabine is from Strasbourg. Brandon is Karen Miller's friend and Melissa Jones' brother. Brandon is a student and Sabine is also a student. Brandon's school is in Miami and Sabine's college is in Strasbourg. Another grammar point is presented here, l'accord des adjectifs. L'accord is the agreement between a noun and adjective. An adjective is a word that describes a noun. The highlighted words in the following sentence are adjectives. La fille est blonde, le garçon est blond aussi. Jeanne est française, Vincent aussi est français. So the girl is blonde, the boy is also blonde. Jeanne is French, Vincent is also French. In French, an adjective must agree with the noun it describes or modifies. Adjectives that end in a consonant such as blanc et français have two forms in the singular. Study the following. Now, we've already seen that when I was presenting the general rule for adjectives or say, for creating the feminine of the noun, but the same stays true for adjective. If the noun ends in consonant, in masculine, most of the times, it's not across the board, but as a rule of thumb, we are going to add a mute E to the masculine form to create the feminine form. La fille est blonde. Le garçon est blond. La fille est française. Le garçon est français. La fille est brune. Le garçon est brun. La fille est intelligente. Le garçon est intelligent. L'école est grande. Le collège est grand. Adjectives that end in E, such as énergique and sympathique, are both feminine and masculine, what we call invariable for gender. We cannot tell out of the context whether they're referring to a masculine noun or a feminine noun, only in the context. Alors, Charlotte est très énergique. Charlotte is very energetic. Nicolas est très énergique. Nicolas is very energetic. Elle est sympathique. She's, fun. She's pleasant. Il est sympathique. Voilà. Another attention note. When the final consonant is followed by an E, you pronounce the consonant. So the consonant becomes sonore, basically, in French, in feminine form. Whereas the consonant is mute in masculine form. When a word ends in a consonant, you don't pronounce it. Petite,
for feminine, petit for masculine, française for feminine, français for masculine, intéressante for feminine, intéressant for masculine. Comment dit-on? How do we say? Répondez d'après le dessin. Answer after, according to the illustration. Alors, Chloé française ou américaine? Chloé est française. We can also ask, maybe, what's Chloé's nationality? Quelle est la nationalité de Chloé? Ou Chloé est de quelle nationalité? Nationalité is a feminine noun. Chloé est française. Elle est blonde ou brune? Elle est brune. Elle est grande ou petite? Elle est petite. Elle est amusante? Oui, elle est très amusante. Adrien est le frère de Chloé? Oh oui, Adrien est le frère de Chloé. Chloé est la sœur d'Adrien. Adrien est blanc ou brun? Adrien est brun. Il est grand ou petit? Il est grand. Il est amusant? Oui, il est amusant aussi. Chloé est élève dans un collège français ou dans une école américaine? Chloé est élève dans un collège français. Et le frère de Chloé, il est élève dans un collège français ou dans une école américaine? Le frère de Chloé aussi est élève dans un collège français. Chloé's brother also is student in a French school. Maya, Emmanuel et moi. Maya est une amie and the describing words, the adjectives in parentheses, you're going to have to choose the appropriate form. Are you going to put them in masculine or in feminine? Maya est une amie. She's a friend. What type of friend? Well, since it's a feminine noun, est une amie amusante et sympathique. So by making the agreement between the noun and the adjective, amusant will receive a mute e, which in turn is going to give the pronunciation amusante. But we're not changing anything for sympathique because sympathique is invariable for gender, already ends in e. Emmanuel est le frère de Maya. Emmanuel is Maya's brother. Il est, and we have to choose sympathique, amusant, sociable. Il est sympathique aussi. Il est amusant et très sociable. You can switch the adjectives to express whatever you want. You can say il est sociable et très amusant. Voilà. Sociable, sympathique, those are invariable for gender. But in this case, we're gonna consider them masculine, and amusant is going to be masculine. Maya est française because Maya is feminine, so we're gonna make the agreement between the proper noun Maya, and the adjective, the marker. Maya est française. Et moi, je m'appelle. And then you can go ahead and do your own thing. I'm going to use my name in this case. Et moi, je m'appelle Diana. Je suis romaine. Je ne suis pas américaine. Je suis élève dans une école. Well, that doesn't apply to me. Je suis professeur. I'm a teacher. Je suis professeur dans une école américaine. Je ne suis pas élève dans un collège français. Tout à fait. That's correct. Je ne suis pas élève dans un collège français. I'm not a student in a French school. You have seen here moi.
et moi. If you remember, this is the pronoun tonic or the disjunctive pronoun. Disjunctive pronoun. So you can emphasize. You have various situations where you use the disjunctive pronoun. I've already presented them in the previous videos. You can, go back and check that, or you can just go directly on the webpage of France Interactif, and you will get the explanation. Un ami idéal ou une amie idéale. What are some qualities an ideal friend would have? Okay, so from using the vocabulary that you've already learned and you got familiar with, just pick and choose some of the attributes that an ideal friend, the qualities an ideal friend should have. If you're looking for others, fidèle, loyal, ainsi de suite, well, you can check in the dictionary. C'est qui? Who is it? Going forward, they're presenting me the verb être in singular. Well, we've already learned the verb être for all the forms, not just the singular, but also the plural. You can go back and review these forms. Je suis français. Tu es américain. Il est blanc. Elle est brune. Sylvie Latour. Voici une photo de Sylvie Latour. Décrivez Sylvie d'après les indications. So here's a photo of Sylvie Latour. Notice the use of voici. Okay, here's describe Sylvie using the cues. Répétez la conversation. This is great here now. You can actually start practicing listening to the conversation. Salut, tu es l'ami américain de Sandrine Valois, n'est-ce pas? You're the American friend of Sandrine Valois, n'est-ce pas? Isn't it? Oui, je m'appelle Matt. Matt Porter. Yes, my name is Matt Porter. Tu es de New York? You're from New York? Oui, je suis de New York. Yes, I'm from New York. Matt Porter, parlez de Matt. And now that you've seen Matt, you can, describe him a little bit using the vocabulary you've learned. How is he? Is he tall? Is he dark hair? Is he funny? Is he sociable? Interesting, intelligent, ainsi de suite. Pardon. Pardon. Répondez d'après le modèle. Je suis de Paris. Pardon, tu es d'où? Sorry, where are you from? Je suis de Paris. So when people are using pardon in French language, that means it can mean, just sorry, or it can mean sorry, come again, repeat the question. Je suis de Paris. Pardon, tu es d'où? Je suis de Nice. Pardon, tu es d'où? Ainsi de suite. Je suis de Strasbourg. Pardon, tu es d'où? So you can practice. Je suis. Donnez des réponses personnelles. Give your own answers. Je m'appelle Diana. Je suis de Bucarest. Je suis roumaine. Je suis professeur. Et vous? What about you? So give your personal answers. Une interview. Posez des questions à un ami ou à une amie. Tu es français ou américain? Tu es française ou américaine? Tu es d'où? Tu es élève dans une école secondaire? Tu es sociable ou timide? Voici une photo de Rémi Tonon. Il est de Nîmes. Posez des questions à Rémi d'après le modèle. Rémi, tu es français? Oui, je suis français. Tu es de Nîmes? Oui, je suis de Nîmes. Or you can ask him, where are you from? Tu es d'où? Je suis de Nîmes.
Tu es élève? Oui, je suis élève dans une école de Nîmes. Ainsi de suite. Antoine Delcourt. Voici Antoine Delcourt. Il, and you have to replace with the appropriate form of the verb être. Il est français. Il est de Marseille. Moi aussi, je suis de Marseille. Marseille est un port en portant en France. Antoine est élève dans un collège à Marseille. Le collège est assez grand. Et toi, tu es français ou américain? Tu es française ou américaine? Tu es d'où? Tu es élève dans une école secondaire? L'école est petite? They also present you in the first chapter the negative, la négation. Well, this is basically the basic negative, because we have the alternate forms as well, but that is going to be presented later on. So the negative is created with the structures ne, verb, pas. And if the verb starts with a vowel, then you guessed it, an apostrophe, verb, pas. Je suis américain. Je ne suis pas français. Tu es amusant. Tu n'es pas timide. Il est sociable. Il n'est pas égoïste. Elle est de Lyon. Elle n'est pas de Paris. Comment dit-on? How do we say? Non, Justine n'est pas américaine. No, Justine is not American. Mettez la forme négative. Put it in the negative form. Justine est américaine. Non, Justine n'est pas américaine. Elle est de San Francisco. Non, elle n'est pas de San Francisco. Et moi, je suis française. Moi, je ne suis pas française. Je suis de Paris. Je ne suis pas de Paris. Je suis élève dans un collège à Paris. Je ne suis pas élève dans un collège à Paris. You can also, now that we've learned, we can also practice asking the question and getting the answer in negative form. De quelle nationalité est Justine? Elle est américaine? Non, Justine n'est pas américaine. D'où est-elle? Where is she from? Or elle est d'où? Knowing that the interrogative verb, the interrogative word, the question word, can be placed both at the very beginning of the sentence or at the very end of the sentence. D'où est-elle? Elle est d'où? Elle est de San Francisco? Non, elle n'est pas de San Francisco. Et toi? Tu es française? What about you? Are you French? Et toi? Tu es française? Non, je ne suis pas française. Tu es de Paris? Non, je ne suis pas de Paris. Tu es élève dans un collège à Paris? Non, je ne suis pas élève dans un collège à Paris. Tu es française? Non, je ne suis pas française. Tu es de Lyon? Non, je ne suis pas de Lyon. Tu es timide? Non, je ne suis pas timide. Tu es l'ami de Justine? Non, je ne suis pas l'ami de Justine. And we get to the conversation. Il est d'où Luc? Where is Luc from? Obviously you can listen and you can also try to practice or shadow the pronunciation. Luc, tu es de Paris, non? Non, je ne suis pas de Paris. Tu es d'où alors? Je suis de Cannes. Tu es de Cannes, sur la Côte d'Azur? Oui, c'est super la Côte d'Azur. Voilà, and we have some questions at the end of
the conversation, just to verify your comprehension. Alors, répondez. Luc est de Paris? Non, Luc n'est pas de Paris. Il est d'où? Il est de Cannes. Où est Cannes? Cannes est sur la côte d'Azur. It's on the Ivory Coast. Comment est la côte d'Azur? La côte d'Azur, c'est super. Readings related to culture, to French culture. Un garçon et une fille, un Parisien. You can listen to this. You can listen to it as many times as you want. You can also shadow the pronunciation and the entire structures just to get a hang of it. Alors, un Parisien. Nicolas Martin est français. Il est de Paris, la capitale de la France. Nicolas est un garçon sympa. Il est très intelligent aussi. Nicolas est élève dans un lycée à Paris, le lycée Henri IV. Un lycée est aussi une école secondaire en France, mais après le collège. Le lycée Henri IV à Paris est une école excellente. You also have some of the vocabulary presented at the bottom of, at the end of the section. Did you understand the text? Would you be able to do a translation? Let's practice. Nicolas Martin is French. He's from Paris, the capital of France. Nicolas is a nice guy. He's also very intelligent. Nicolas is a student in a French in a high school in Paris, the high school Henri IV, Henri IV. A high school is also a secondary school in France, but after college, after since the education system is broken down a little bit differently, there is not 100% translation. The high school Henri IV in Paris is an excellent school. Une Martiniquaise. Valérie Boucher est française aussi. Voilà. Elle est de Fort-de-France, la ville principale de la Martinique. La Martinique est une île française dans la mer des Caraïbes, la mer des Antilles. Valérie est élève dans un lycée à Fort-de-France, le lycée Bellevue. Le lycée Bellevue est une école excellente. Ville, city, île, island. And une Martiniquaise is the feminine for the adjective that describes a person living in Martinique, in the main city of Martinique, a French island in the Caribbean Sea. Are you able to now answer the questions related to the text? Un Parisien. Nicolas Martin est de quelle nationalité? Nicolas Martin est français. Il est d'où? Where is he from? Il est de Paris. Quelle est la capitale de la France? What's the capital of France? Paris est la capitale de la France. Paris is the capital of France. Comment est Nicolas? How is Nicolas? Nicolas, voyons, let's see, est un garçon très sympa et il est aussi très intelligent. C'est un garçon très sympa et très intelligent aussi. Voilà. Il est élève où? Il est élève dans le lycée Henri IV à Paris. Where is he studying? Where is he student? He's student in the Henri IV High School in Paris. Une Martiniquaise, vrai ou faux? True or false? Valérie Boucher est espagnole. Faux. Okay, so that's wrong. It's false. Valérie Boucher n'est pas espagnole, elle est française. Elle est de
Pointe-à-Pitre. Faux. Elle n'est pas de Pointe-à-Pitre, elle est de Fort de France. Okay, so she's not from Pointe-à-Pitre, she's from Fort de France. La Martinique est une île portugaise. Martinique is a Portuguese island. Faux. La Martinique n'est pas une île portugaise. La Martinique est une île française dans la mer des Caraïbes. Et the last one, Valérie est élève dans une école américaine. Non, ça c'est faux. Ok, so false. Valérie n'est pas élève dans une école américaine. Valérie est élève dans un lycée à Fort-de-France, le lycée Bellevue. For those who wanna, challenge themselves a little bit more or practice a little bit more, you are given some lectures supplémentaires, additional readings. Le français en Afrique, the French that we speak in Africa. Bonjour, je m'appelle Diane Kofi. Je suis d'Abidjan. Abidjan est la ville principale de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays d'Afrique occidentale. C'est un pays francophone. Moi, je m'appelle Karim Achour. Je suis tunisien. Je suis de Tunis, la capitale de la Tunisie. La Tunisie est un pays nord-africain sur la mer Méditerranée. La langue officielle de la Tunisie est l'arabe. Le français est la deuxième langue. Okay? So there's some vocabulary that you're introduced to. Pays, country, and that's a masculine noun. Le pays. Although it ends in S, it's singular. Okay? Occidental, western. Francophone, deuxième. Were you able to understand the text? Let's see the translation. French language or French in Africa. Hi, my name is Diane Kofi. I'm from Abidjan. Abidjan is the main city on the Ivory Coast. The Ivory Coast is a country of the Western African country. It's a French-speaking country. Moi, me, my name is Karim Achour. I am Tunisian. I'm from Tunis, the capital of Tunisia. Tunisia is it's a country. It's a North African country on the Mediterranean Sea coast. The official language is Arab, and French is the second language. Voilà! I hope you're able to now answer the questions related to the text. Diane Kofi est voilà, d'Abidjan. D'Abidjan, ok? Abidjan est la ville principale de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays d'Afrique occidentale. Et Karim, what about Karim? Vrai ou faux? Karim Achour est une fille. Faux. Karim Achour n'est pas une fille. Karim Achour est un garçon. Karim est algérien. Faux. Karim n'est pas algérien. Karim est tunisien. Karim est de Tunis. Vrai. Tunis est la capitale de la Tunisie. Vrai. La Tunisie est en Europe. Faux. La Tunisie n'est pas en Europe. La Tunisie, voilà, est un pays nord-africain sur la mer Méditerranée. La langue officielle de la Tunisie est le français. Faux. La langue officielle de la Tunisie est l'arabe et la deuxième langue est le français.
Well, the assessment session it's all about you trying to apply everything you've learned throughout this first week of the French language course. It's just a few exercises, some vocabulary tests. I mean, that's not going to be part of the assessment of the course, but that's something that I encourage you to do for yourself to check your understanding and your language level so far. Donc voilà, that's all for the first chapter from Bon Voyage, and next week we'll start with chapter 2 from Bon Voyage as well as chapter 2 from Français Interactif. Merci!